Mais Ruth anasema non, hapana hata kuinsister, ne me presse pas de me séparer de toi. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Pale o takufa njo pale na mimi takufa. Alléluia. C'est-à-dire que pour Ruth Ariona ndani ya Naomi, il y avait encore quelque chose. Il y avait encore une bénédiction. Hier, je vous ai dit que à papa Ifash, par exemple, ça papa tout pas nan pas comme notre papa sa grâce, nous tous ici les serviteurs biote bikwapa kila muntu wote kona namna yake kone biona. Ushwaze ya kusema ke oh shibote tuku bakamensi, shibote tuku batoto akamensi, non. Hata kama shibote tuku batoto akamensi, mais kila muntu eko na namna ile konaona pa Ifash. Na ile namna huku naona pa Ifash. Na ile namna huku na comprendre njuu ya mystère ya pa Ifash. Njo ile kuna déterminer élévation yako, ina déterminer baraka yako pa Ifash. Alléluia. Alors Ruth anasema ne me presse pas de te quitter. Kama waone quelque chose ndani yako, même mie mina ona quelque chose ndani yako. C'est pourquoi j'ai dit hier ya kusema ke Naomi alikuwa sa nani Paul positive, puisque ye eko wa mkizazi kia Israël, kizazi kile kenye kubarikiwa malgré les problèmes personnels, mais elle incarnait aussi la promesse ya ile taifa. Alléluia. Et Ruth na ye alikuya ile taifa, vraiment ile ilikuya puisque même mumalwa ya Mungu alikatalaka kusema ke ba Moabita bene kukanyanga mu temple, bene kukanyanga mu Jérusalem. Alléluia. Mais elle, lorsque elle a pris la décision de suivre cette femme-là, ile décision ilikuya njia kuvunja malwa yote ile ilikuwa yenye kushimama. Na muntu ule anapasha kuvunja malwa ashene kuya muntu mwa wa fasili un wiwiste ule kone chika di n'importe quoi. Non, ni ule mkyote kile kunafanya. Si tu es convaincu ya kusema ke mui njia huku natembelea ni njia ya byakweri, mimi nakwambia sema hapana kujidécourager, hapana kurudia, avance, Dieu sera avec toi. Alléluia. Puisque bantu ba mingi quand tu leur fais quelque chose, ni wakati la nona muntu mwingine anafanya anaweza anasema mui domaine muku mfranga. Hata ma commerce leo utakutanisha kama njua kufanya nani commerce, ni commerce kaniku nendeka, hii mashiku ni carburant, au hii mashiku ni mbao, hii mashiku kama ni bintu kani, utona bantu ba mingi banengia mule. Mais ula nanzaka wa kwanza uyo ya kusema ke njola na sibiraka ma pression, njola na sibiraka mateso yote, mais na njola na barikia waka wakupita bote. Alléluia. Ruth anasema ne me presse pas de te quitter. Or Abraham avait dit à Lot ya kusema ke regarde le pays tout entier devant toi, sépare-toi donc de moi. Pourquoi? Parce que ba serviteur bako na bangu bananzo kombana, mimi naona sasa make tutakosana tu, mais we chakula utafute kwa kwenda. Il a regardé avec les yeux, anangaria kule kuku kuno nakanika deja bizuri, anasema mie mitenda kota Jordan kule kuno nakanika bizuri leo, au yuwe plan ya Mungu kesho. Kutezi kuno nakanika bizuri leo, mais kesho njo kule kutakwa destruction. Kule kuno nakanika bibaya leo, peut-être njo kule kuku programu ya Mungu njuu ya kwanza kukutengenesha. Sema amen. Lot anangaria na sasa make nono mitenda huku, anenda kule. Abraham anabakia fashile, hapana avenir avec les yeux physiques. Alléluia. Mais Lot anenda, wakati la nenda uyo ya kusema ke aritoka mikono bule. Mais Ruth ule ariangaria ashkwanze kona na hii macho mu maisha ya Naomi, puisque Naomi n'avait rien, mais aranza kona au-delà. Alléluia. Wakati le aranza kuinsiste,
Ashikujua ya kusema ke huyu Naomi mufami yabo munekalaka Boazi. Ashikumjue. Mais elle a insisté ya kusema ke Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Insistance yake anaenda anakutana na Boazi. Puisque Boazi njo baraka ya Ruth. Boazi njo mwenyewe ule atashanje maisha yake. Mais ashikukuwa mwenye kumuyua pour que amuyue bon yaye kutembelea, yaye kutambuka pour que kutane na Boazi, ilikuwa ni Naomi. Ulo tezu na neglige leo, mimi nakwambia ya kusema ke kumukongo yake aujue bale utezu na kutana nabo. Sema amen. C'est pourquoi hier je vous ai dit ya kusema ke soutient même les faibles aujourd'hui. Bale beko ba faible leo, kama ukiba soutenir kesho na we batezi bana kusoutenir. Kama leo kunapata soutient les autres. Un jour na we utabakia mikono bule, mais bale urisoutenir jana bata kusoutenir leo. Alléluia. Je me souviens notre professeur wakati la alikuwa kubangi aranza kufundishaka enafundisha kuru ya 8 Hebreu. Kuku ba étudiant ba mo banatoka ku Brésil banakuya kwa kufunda kule. Pourquoi pasteur moi kubali ba étudiant ba entre 10 ou 11 comme ça. Moya shikukuwa mwenye kuyua bien Hebreu. Iranzo mkuia nguvu sana. Jo anasumbura na ule professeur yote anasema ke est-ce que mutezi munenya encadrer ko au-delà ya ma heure de cours. Anasema il n'y a pas de problème, je vais vous aider. Baki funde normalement et après anaanza kumapprendre ti na vile anamusaidia masomo inaisha anaweza. Alors anamwambia professeur sasa make shie tunarudia kwetu ku Brazil, mais Mungu akitusaidie uyo ya kusema ke shita kusabwaka. Bon, sa vile tusho yo akashi bote ya kusema ke na ye Joseph bari musabwaka mu prison. Alléluia. Anasema njo paka vile bantu banasemaka atenda anenisabo. Ile ekipi inarudia ku Brazil. Kufika ku Brazil, ule muntu anapata makontakti yake mwana bambia bale bantu asa kule muku nenda mutakutanishana na muntu fulani, jina yake ni hivi ni hivi ni hivi. Mutamupacha ile opportunité. Banafika bangi, banakutana na professeur asa kuku étudiant wako moya anetu recommander kukuwe ya kusema ke tukupache hii opportunité. Mala moja pale anatoka bangi anaenda Belgique. Alléluia. Ule arisaidia alikuwa mu faiblesse puisque ashikuye nani Hebreu. Anamusaidia, anamupandisha. Ule naye pala nenda, naye anafanya nini? Anamutosha naye niveau ya bangi, anamupandisha, anakuwa niveau ya Belgique. Alléluia. Pourquoi je dis ça? Unayo ya kusema que nous les Congolais nous aimons beaucoup prier, mais la haine, la mauvaise foi, vraiment Dieu il a caractérisé tous les Congolais. C'est pourquoi nous les prédicateurs, nous souffrons pour rien, en train de crier, de prêcher, mais les choses ne marchent pas partout au Congo. Imaginez, il y a même une vidéo, je ne sais pas, Koukou Bengine Balbe Konayo, Koukou Nani député moi, et qu'on a démontré qu'on a cessé marqué ma secteur yote ya franga umu mu Congo aina na Congolais atamo ma banque yote yo kunono tipaka na ma BCDC ana ba Congolais toutes les banques ma société ya nani ya ma communication ni paka ba étranger asema muta stabiliser économie je. Mais imaginez kama sasa make beko nasema ku television ula naiba umu motu mu Congo achene kuiba mishi ashikia mtu ula naiba $100,000. Shi ashikia ula naiba $50,000. Bale bote beko naiba tina basoda beko naiba paka ma million. Ile ma million mune yeka wapi? Shi munaiba hata vile munafungula mabanki. Munaanza kuongosha hata banduku yenu. Banaanza kutumikisha ma projet hapo. C'est pourquoi vous allez voir ata kukopesha kama unaingia hata kufinka kule unaenda kukongola franga uyo ya kusema ke ikutusa unaingia mu prison. Pourquoi? Parce que ma intérêt ile beko na lomba iku ya mingi sana.
ila sita kupermettre wanze kurudisha ile franga na ubaki na franga. Utengia toujours mu ma problème. Haina kusema ke ile makuta finka ni adawa. Non, non, ce sont les intérêts iku ya mingi sana. Est-ce que nous comprenons, hein? Alors, bien aimé, kama huku unapenda kusema ke maisha yako hata ya jamaa yako ibadirike, il faut prendre la responsabilité, même si tu n'as pas quelque chose aujourd'hui, mais il est décision utabeba ndani yako. Mimi nakwambia ya kusema ke itaweza kuchanger mambo ya mingi 10 ans kumbele kutukunenda. Sema amen. Hier là je vous ai dit ya kusema ke y a un berger qui nous a raconté, il y a un papa anazala mtoto wake ngariki mumimba. Il a pris la décision ya kwanza kuweka $20 chaque fin du mois ya ule mtoto compte bloqué. Ule mtoto anazariku ti na vile anaenesha 18 ans anapata diplome. Ile makuta ule papa ranza kuweka shikwanze kutosha hata un franc. Kama anapata ya mingi anasukuma paka mwile compte. Ule mtoto anaisha masomo, ile makuta inasaidia ule mtoto anaenda mubulaya kwenda kufunda. Kufika kule kumasomo ule mtoto alikuwa mwenye kuya kucheza football sana. Alors ile pays d'abord ile maanani ma football ile jina yake na shikirika na ile pays na mchakule ule mtoto asema ke tunapenda huyu mtoto acheze mu equipe nationale. Alléluia. Pour njia kucheza mu equipe nationale il faut changer la nationalité. Alléluia. Anaita babake. Babake anasema oh nona mambo kuchanger nani nationalité tout ça. Mtoto anasema papa uniache ni changer nianze kukutumia franga. Wewe ubake na kongolite yako. Amen. Alléluia. Mtoto anashanje, anaanza kucheza. Ile makuta mtoto anaanza kusukuma mkonte ya baba. Baba anapata bajimu. Juu ya ngapi? Ya $20. Ya kwanza kweka. Est-ce que ule papa shikupate ma problème mu 20 ans mu ile 20 ans ya kukomea ule mtoto? Aripata. Aripata. Alléluia. Bible nasema ke hapana macho yako ishikuye fixé aux choses visibles. Macho yako iko fixé aux choses invisibles. Kama macho yako iko fixé aux choses invisibles, mimi nakwambia ya kusema ke wewe ya ustakufa hata kama urizarikwa kupori. Me kama huku naona bintu vya binene ndani yako, mimi nakwambia ya kusema ke kukujika kule kupori c'est ta volonté. Kuzarikwa kupori ce n'est pas ta volonté. Ata kuzarikwa mu famille pauvre ce n'est pas ta volonté. Mais kufa mu famille pauvre ça c'est ta volonté à toi. Alléluia. Mina sema kama urizarikwa mu famille pauvre ce n'est pas ta volonté et il ne faut pas condamner qui que ce soit. Hapana kwanza utembea na njina ya bazazi, hapana kutembea na njia ya bakubwa, ya hivi, ou bien ya pays yetu. Non, non. Mais kama unakufa mu pauvreté, ça c'est ta volonté à toi. Puisque ule Mungu eko ndani yako, eko pale pour te sécuriser. Il est là pour marcher avec toi. C'est pourquoi je vous ai donné l'exemple, il y a gouverneur. Un gouverneur ou bien le président de la République. Le président de la République, yeye konawaza comment faire avancer le pays. Alléluia. Tafanya nini? Projet kanile mitafanya. Mais njuu ya sécurité yake, aina yenjo anapasha kurefleshir comment anapasha kwanza kujisauver. Non, non. Kuku service ya sécurité, ya bale beko naangaria comment bubaya butatoka wapi. Nani ule kona muwazia président bibaya. Alléluia. Mais ye président achene kuwaza ya kusema ke ule muntu atenyua hivi na hivi. Non, non, kuku ANR, kuku service de renseignement, kuku ma service yake privé, il est qu'on a fait les cases. Mais lui, il doit réfléchir comment faire avancer le pays. C'est la même chose aussi avec toi. Vile kupane, bipande bishuke badui beko kopaka. Bakukuwazia bibaya beko kopaka. Me weye akiri yako ishikuye kubali bena kukombanisha. Akiri yako ikuye kubilo kunapasha kufanya.
sécurité yako c'est le ciel. Sema amen. Mina sema sécurité yako c'est le ciel. Ile kaji au kuipate we moa ni Mungu jua alikupa ayo. Vile Mungu jua alikupa ayo, ye Mungu jua anapasha kukusekirize. Haleluya. Mais kama unakuya, huyu ananikombanisha, huyu anatafuta nani kunyua, huyu hivi na hivi, utakuwa déstabilisé. Je me souviens, il y avait des frères baranza kuyaka, berger beko na kusema hivi na hivi, berger wewe bebe na kusema. Mimi nasema frère, acha beniseme. Kama ni kunyua benyue, je m'en fous. Mais mimi na yo ya kusema ke ula rinyeka pale, njoo atenichunga. Unyache nikwe na salama ndani yangu, nyanze kuwaza, nyanze kurefleshir, nikwe connecté avec Dieu, nyanze kushikia kile Mungu ako niambia de façon que ni communique taifa yake. Sema amen. Mais kama sema akili yangu ikukubali hivi na hivi, utashutuka ule ko na kuwazia bibaya, ule ko na kutakia, un jour atakuya. C'est pourquoi j'ai toujours aimé un papa qui m'encadre. Anasema que je ne peux pas venir te dire asema mtu fulani alikwambia hivi, puisque ule mtu un jour atakuwa na problème yake umombe. Mais sasa kama unakuya naye en face, yeye konaona sema umuyua au yue kile nani anakusemaka, kumbi nisha kuyasa huyu ananiwazaka bibaya. Est-ce que mitamombea na roho yangu yote? Hapana. Pale ni mie njoo niko nakombanisha ministeri yangu. Haleluya. Je n'ai pas droit ya kuyua kile kiko napita muro ya bantu na bantu bale beneniwazia bibaya. Je n'ai pas droit et je n'ai pas besoin de ça. Na wewe ushikwe besoin na bile bita kudestabilize, bita kutosha munjia. Wewe waza kia kufanya kama hiki akendeke, waza kingine kia kufanya. Amen akoko chini. Haleluya. Rita anasema ke shina na kwa mi kwenda, weye tutatembea pamoja na wewe. Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Lorsqu'elle déclarait comme ça, elle ne savait pas que derrière Naomi, il y a un grand. Na weye vile kupale, kuku muntu la teza na kukombanisha, kuku muntu la teza na tafuta akuangushe, mais ashijo ya kusema ke peut-être tu es la source de sa bénédiction. C'est pourquoi mon Christ a chaîné kukombanishana. C'est pourquoi mon Christ a chaîné kutaena buloji. Puisque shia tu yoake buloji. Shiba Christ tu na yoa buloji. Ona yoaka vile bana lokaka. Kama bana kutaya buloji, hapana kuhangaika. Kuku mtu mwingine kama anasema wewe yuko muloji, journée yote mjima takuri astakuri. Kuria. Kuna na nsuku. Amen. Amen. Mina sema fanya nini? Kunaona nsuku. Lala. Kumujika waza bintu bingine. Haleluya. Hapana mtu bana kuchambula njoo unaanza kudevelope, sasa hivi banaanza kunichambula banenitupa. Non. Bible nasema que tout est à vous. Et vous, vous êtes à Christ. Et Christ est à Dieu. Biote bile Mungu ariumba, aribiumba njuu ya muntu. Aribiumba njuu yako we. C'est pourquoi Bible nasema que macho yako ishikwe porté sur les choses visibles. Mais macho yako ikwe porté sur les choses invisibles. Puisque les choses visibles sont passagères. Mais les invisibles restent. C'est amen. Baraka yako ishikuye visible, baraka yako ikwe invisible. Puisque comme inakuwa visible, bate cible, bate détruire. Mais source ya baraka yako ikwe invisible. Hata kama sema batezi bana kukombanisha, mais kesho banaona unaotea tena pale. Bana kufukusha hapa unaenda unaotea pale. Batasema koma yetu na mkombanisha, mais atumumetrize. Pourquoi? Parce que source ya baraka yako iko invisible. Mina sema source ya baraka yako iko invisible ni katika jina la Yesu. Alléluia. Uchoisie ya kusema que lorsque tu crois au Seigneur, bintu déjà binapasha kwa paka facile. Non, non. J'ai dit à quelqu'un, mina sema, imaginez, leo hii, tunayua ya kusema que atama conflit parcellaire tout ça,
kama unasema ke hii fashi ni yangu, haleluya, ou bien nani loi ina reconnaître kusema ke hii fashi ni yako, ule banapasha kureconnaître ça ni fashi ni yake, ou bien ndani yako wewe mwenyewe unaweza ni fashi yangu. C'est-à-dire que ni fashi ile wewe kamata wa kwanza, shinjo vile unakamata wa kwanza, kisha unaenda unafanyisha mamikanga, unasema hii fashi ni yangu, shinjo vile. Ule atakuwa après, hata kama munakombana, je batapacha raison kwa ule alikuwa wa kwanza, puisque fashi yake ni ya kwanza. Alléluia. Mais avec Dieu ce n'est pas comme ça, puisque lui il est grand, il est souverain. Il dit je donne la terre à qui je veux. Alléluia. Kuku wakati ile anarespektaka loi, kuku wakati ile anadetruiraka loi, Dieu akonesha sema lui il est au-dessus de la loi. Anambia Abraham ya kusema ke hii mugini yote miye mitakupa hayo. Vile Mungu alisumbura na Abraham, bale babitamba ile mugini abakushikia abayue, me bale babitamba alikuwa pale bonjo bakwanza pale, banekala banayenga batotobo banazalana, banekala pa ile fasha sema hii ni bulongo bwa bankambo yetu shie. Haleluya. Me Mungu anaambia Abraham na kusema ke bako we abas evolue pa hii bulongo, tenda kuevolue fashi ingine. Me miaka kama inapita batarudiaka hapa, banenda banevolue fashi ingine. Miaka inapita banarudia banakutanisha deja occupé. Me vile Mungu alisemaka sa pa hii fashi mitakupatia hapa, batoto yako batekala hapa. Mimi nakwambia ya kusema que tout est possible à celui qui croit. Sauti ya Mungu kama inatoka mu maisha yako, hata kama bya kuzarikwa binazarikwa bingine, mimi nakwambia ya kusema ke ile sauti itafanika paka ni katika jina la Yesu. Dieu n'a pas craint les fils d'Anak. Mungu alipasha kusema ke non batoto yako bekale paka papa bambirie deja bulongo, puisque shipende ma problème. Iko tusa nani mu formation moi ya tunafata nani ya droit de l'homme ya ma conflit. Anasema ule mwalimu anasema ke ma conflit ku ya mzuri sana, il faut kupenda ma conflit. Nasa ma conflit asema puisque ma conflit kama iko wako njo ile inarudishaka mtu mu droit yake. Amen yako kuchia. Unaniangalia paka vile na mimi rebakeni na mwangalia msa ma conflit kumbi kubia sema oui, ma conflit kubien. Juu ya nini? Puisque loi itakurudisha mu droit yako. Amen yako kuchia. Mimi nasema ma conflit kubien, na wewe sema ke ma conflit kubien. Sema tena. Mimi nasema tena. Unaona weye aupende ma conflit, mais unapata fasha kwa bien. Kuku ula anakuwa anatamania ile fasha, anasema nitakutosha hapo. Na wewe vile unasema shipendake ma conflit, unatoka leo na vile utashutuka utakufa, hata pantalon hauna nayo. Anasema ma conflit iko bien tena njoo mutayuana. Asema mtafanya nini? Mutayuana. Sasa kumbi ile mafilme yetu tunaanza kuangalia zamani isha kuachana na leo. Ya zamani mlikuwa kabale ba jango bale juu bakuye burafiki. Utona tu makofi naanza. Bam 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 banakombana ti kisha kumwisho na yua sasa kenono papa KSD kwa nguvu kunipiga. Kisha tunafanya nini? Tunalamukiana na huku mwanao. Burafiki bunaanza. Pale tunaanza tembea hatusakosanaka tena. Puisque nisha kuya sema yeye atafanya nini? Atenipika. Kuna kwa respect. Conflit iko bien mu maisha yako, ule wote na kugombanisha, hapana kumukimbia, njoo atakuheshimia. Kama na yua kile wiko hasta kuchofea tena. Sema amen.
Pale unakatala makonflit, njoo pale unatembea na baloji beko na loka maisha yako tina vile batakupeleka munjimu saa mwana nkondo. Hata mwenye Yesu sharija matamu hivi. Anasema, baba, shutoshe ko ikupu. Baba naangalia na kuingine sasa peti, tunapatanaka na wewe hapa, konflit napasha kuya yako unapasha paka kufwa. Haleluya. Bale bote bena kukombanisha muile konflit pafasha kwa kazi. Mimi nakwambia ya kusema kependa ile konflit njoo batakujua kile wiko. Kama bana kushindwa njoo pale batata yasema ke huku muloji. Na kama bana kuweza batata yasema ni Mkristo. Mkristo njoo le banapelekaka bena mchinja pole pole mukimya. Piske basha kama basho ya sasa yake huyu anaombaka. Batezi wanakuiba hata kukuiba banakunyang'anya sana. No, ni Mkristo. Mungu yeye mwenyewe anajua. Hapana. Sema hapana. Mimi nasema sema hapana. Hata bale bote bena dossier yako mimi nakwambia sema Mungu ataanza kubamisha ene bapeleka mbari ni katika jina la Yesu. Bianze kufanika ni vile ni katika jina la Yesu. Ote ula tashimama njoo kukukombanisha anapasha kukujua. Mungu parfois analamushaka manvita mu maisha yako njuba adui bamone Mungu ndani ya maisha yako. Wao ujue wake. Alléluia. Puisque même Pharaon anasema qui est l'Éternel pour que nimiache. C'est-à-dire que Pharaon sikukuwa mwenye kona éternel parmi les Israélites. Il fallait macho yake fane nini? Imone. Na weye manvita yote iku natafuta baone Mungu mu maisha yako. Amen yako kochini. Mimi nasema ke bali bena kukombanisha beko natafuta baone Mungu ndani ya maisha yako. Na weye ichika ile mvita njoo baone Mungu ndani ya maisha yako. Mimi nasema maisha yako ibadirike baone Mungu ndani ya maisha yako. Sema amen. Ile maombi huku naomba inapasha bantu bechika kusema keni byakweri ni maombi ya byakweri. Baone Mungu ndani yako. Bitafanika vile ni katika jina la Yesu. Mimi nasema bitafanika vile ni katika jina la Yesu. Wakati ile nani Orpeko narudia anasema Rit kichwa yake hakina sawa. Mais je pense que arishikia ya kusema kule Rita renda anaolewa na mtu munene. Haleluya. Pala pana kintu panze kuzarikwa kintu ni katika jina la Yesu. Mimi nasema pala pana kintu panze kuzarikwa kintu ni katika jina la Yesu. Mubatoto yako mula wao kwanze kona kintu mimi nasema muku kintu ni katika jina la Yesu. Mubatoto yako mwanze kuzarikwa bintu binene ni katika jina la Yesu. Muile kazi uranza au kwanze kona kintu mimi nasema muku kintu. Muile kazi ya quelque chose. Dis à ton voisin ça muile kazi unatumikaka ya quelque chose. Ouvre bien tes yeux, tu verras quelque chose. Alléluia. Shetani ashikulande, ashikoneshe paka bibaya muile kazi. No no. Mungu afungule macho yako uone bizuri muile kazi. Alléluia. Mungu afungule bien macho yako uone bizuri mwa ule bibi yako. Uone bizuri mwa ule bwanako. Uone bizuri mukamensi. Sema amen. Shetani kuku bantu bengine eko na bafungula macho beko unaona paka bibaya. Kama unaona paka bibaya pa ile fashi wiko uyo ya kusema hausabariki wako. Hata mjamaa yenu hata mpei kama unaona paka bibaya hausabariki wako. Hata kama unatembea na mtu unamwona paka bibaya utapata mwenye. Usapata mwingine. Ona bien. Mimi nasema ona bien. Alléluia. Mimi nasema ona bien. Muile masomo unafunda ona bien. Mungu baraka muile masomo. Muile ministère Mungu baraka. Muile kazi Mungu baraka, muile projet Mungu baraka, ona bien. Je t'encourage de façon que ufike ukutane na Boazi. Ambio upembena kwa sababu kumgongwa na umikuku Boazi. Eko wako. Shimamia yulu ambia ule upembena sa kumkongo ya Naomi. Naomi buchungu, Naomi aya, Naomi veve, Naomi. Me kumbi kumkongo wa ile buchungu kuku nani? Kuku Boazi. Sema amen. Utaona ni katika jina la Yesu. Hii period
Mimi nasema ke byote bile bya bibaya, bya buchungu, bya kukuririsha, mimi nasema ke bipotee, ukutane na Boazi ni katika jina la Yesu. Waanze kupata toujours information ya mzuri. Mungu ataka mosholala, Mungu yastalala, anze kukugombania mavita, ya anze kurudia tu. Unamwona tu anarudia deja na madamu na bochafu, anarudia. Ni nini? Ikala tu kimya, asema alitoka mugomvi. C'est comme ça Moïse 63. Eko narudia mankanjo yote kuna madamu. Asema qui vient de Bosra. Na mankanjo ko rouge ikuna mwangika damu. Asema mimi naangalia hakuna mtu akunisaidia. Mimi mwenyewe nashuka. Mkono yangu ya kuume inanisaidia. Mimi naponda badui yangu yote. Comme dans un pressoir. Mimi nakwambia ya kusema kama wakukukombania shikuku yeko, Mungu akamensi ashuke asubuhi ya leo. Aingie kwa mvita maisha yako. Ataka mosholala, ye bafata atakote kule batakimbia atakukabea kamwangata wapi. Mungu ebafate kule ni katika jina la Yesu. Kote kule kuku njina yako bena taya yo bena tembea nayo. Mungu ebafate kule eba detruire ni katika jina la Yesu. Weye wanze kukonstate paka maendeleo, wanze kukonstate paka bizuri ni katika jina la Yesu. Bifanike vile ni katika jina la Yesu. Tu vas te tenir debout. Tu vas te tenir debout. J'aimerais que tu sois béni, bien-aimé. Kama uringiamu na découragement, mimi nasema pana kudidécourager. Le Dieu de Kamenisi, mimi nakwambia ya kusema ke ti jusqu'à ce matin engareke kona tenda. Atende ndani ya maisha yako. Bale bote bena komanisha bena teso mwili yako, bena teso esprit yako. Mungu akutane nabo ni katika jina la Yesu. Biote bya bibaya biende mbari. Bya bizuri bila matane na wewe. Abraham anasema mugini munene toka achana na mimi. Bya bibaya biachane na wewe. Bya bizuri bila matane na wewe. Utanyanyua sauti yako tomba ni katika jina la Yesu.